Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Magtiayong senior citizen naligsan patay sa Cebu South Coastal Road. Lalaki nga matud pa mikawat sa motor na dakpan. Kapin usa ka gatos ka mga trabahante nga subcontractor sa usa ka apparel company apektado sa Alternative Working Scheme. Ug Ju-on Temple nangandam na alang sa Chinese New Year. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Misangpot sa trahedya ang unsa-untay suroy ug bonding moment ato sa Valentine's Day sa magtiayong senior citizen nga taga-Dakbayan sa Subo. Naligsan patay sila sa dakong sakinan dihang milabang sa Cebu South Coastal Road sa SRP. Ano ang report ni Alan Domingo? Till death do us part ang nahitabo sa magtiayong Salvador ug Cecilia Heraldizo, 68 ug 67 anyos nga taga Barangay Sawang Caliro, Dakbayan sa Sugbo. Naligsan patay ang magtiayon sa usa ka dakong sakinan samtang naglabang sila sa Cebu South Coastal Road alas 7 sa gabi iniadtong Valentine's Day. Patay diha dayon ang bana samtang nadalas na balanan ng asawa ang panwa na matabang ug nabugtuan sa iyang kinabuhi. Kini base sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo. Way nagpa-interview sa Traffic Enforcement Unit dihang giadto sa Balitang Bisdak ug wa usab magpa-interview ang driver sa truck nga nakaligis. Gikan din ang dapita sa Cebu South Road Properties kung SRP gikan ang magtiayon dihang mulabang unta sila. Agi diri sa Cebu South Coastal Road padung sa pikasabig aron dunay paliton dihang nahitabo ang giingon nga till death do us part human nakabsan sila kinabuhi dihang naligsan sa dakong sakyanan. Giingong gikan sa Central Island ang magtiayon og mulabang naunta apan dibalik og agi og naigo na hinuon sa sakyanan. Wa na magpa-interview ang pamilya sa magtiayon apan ang ilang mga silingan og mga kauban sa trabaho sa barangay ang mihatag og pamahayag. Si Salvador, happy sa tanod sa Sawang Calero, kinsa gihulagway nga dedicated nga public servant. Nasayran nila nga nanuroy lang unta ang pamilya sa may SRP ug nilakaw ang lalaki kay mopalit og dugang pagkaon apan miapas ang asawa ug ubanan ang iyang bana padung labang sa kalsada ug didto na nahitabo ang disgrasya. Masulupon jud kayo, dako jud kay mighugno ana sa iyang kamatayon karon. Kung kawala. Kay jud guol jud kaayo mi, kami tanan guol. Wala gid mi magkuhan. Kay gano sa among panag-uban namo nila. Anang murag sakit sad mura na piya mig managsuo. Nasyak gyud ko pag ingon nga mo ni nahitabo matay. Wa may merida, wa kay natkuan ana mo. Actually doon na ko'y nabantayan niya nga tinuod. Lahi siya anang higayon na ang tinod komedyam gud grabe na siya mo komedya bitaw. Ugihan sa kita. Buntag sa iyo na ana na din sa barangay hall para pagkuhan dia traffic ko. Dakong kawalan sa inyohang barangay. Oh, dako yun. Kuhaan yun. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sikop ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini positibong giila nga maoy nangawat sa motorsiklo sa usa ka negosyante sa Barangay Kansuhong, Talisay City. Nang report ni Fem Marie Dumabo. Nasikop kining 36 anyos nga lalaki nga gilang si alias Mike usa ka solar canvasser. Human positibong giila nga maoy nangawat sa motorsiklo sa usa ka negosyante sa Barangay Kansong, Talisay City. Nakuhaan og CCTV footage ang pagkuha sa motorsiklo niadtong Pebrero 13 pasado alas 2 sa hapon. Iya sa 27 anyos nga lalaki nga negosyante ang maong motorsiklo. Matud pa nakalimot siya nga nagungot pa di ay ang yawi sa iyang motorsiklo sa diyang iya kining gibiyaan. Hinungdan nga yano ra kining gipaandar o gipadagan sa suspitsado. Pagkabantay niya, pagbalik niya nga wala niyang motor ni anhi siya diri sa police station to report the incident. And then ato ang gitan-aw ang kuan, atong gipa-imbestigahan sa ato mga field investigators unya gipa-review ang CCTV. Unya ngadto sa atong pag-review nakita nato ang suspect. Sa pakisusi sa kapulisan, nailhan ang suspitsado tungod sa tabang sa CCTV sa dapit. Kanhi kini molupyo sa barangay apan mibalhin na sa pagpuyo sa City of Naga. Nasikop si alias Mike gahapon sa hapon, Pebrero 15, ug nabawi ang motorsiklo sa biktima. Kasong karnaping ang gipasaka batok sa suspitsado karong adlaw.
Samtang pahinumdom sa Talisay City Police sa publiko nga magbinantayon sa ilang mga butang tungod sa nagkadaghang mga mapahimuslanon. Samtang sugod karong adlaw, bispira sa Chinese New Year, nakanay na ang ilang police security plan alang sa mas hapsay nga kasaulugan sa Chinese New Year ug mang adlaw. Padayon kita magbinantayo, no, ang mga yawi nga atong gigamit kinahanglan nato gyud tanggalon, wag magpark taon niya ato ipark sa saktong parkinganan. Kini sang magbinantayon sa mga tao sa atong palibot. Unya ato sang likayan na pagdala sa mga kini mag-display bitaw sa mga mahalon nga gamit sa mga alahas o magbitbit og daghang kwarta katulang kinahanglan nato sa lakaw mo atong agay pagadalhon. Oba ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nanawagan ang Mandawi City Council nga ipa-repair na ang nagagubang mga parte sa flood control project sa Dakbayan. Ano yung report ni Nico Sereno? Sa regular nga session sa Mandawi City Council, gipapasar ang resolusyon kabahin sa mga flood control projects sa syudad. Labi na human sa nahitabo, pagbagyong Tino, kundi may pipila ka parte sa mga proyekto nga naapektuhan. May bahin nga nangaguba tungod sa bulog sa tubig, ug doon na say wa pagyud matiwas. Pinaagi sa resolusyon, giawhag sa konseho ang Department of Public Works and Highways nga trabahoon na kini. We are requesting them to repair because of there are some people who are put at risk panalitan dili na pa ma-repair na yun. So we might as well avoid that. Yeah, ang tumagyod ang bulog sa tubig ba musud gyud dito. So kinahanglan din siya ma-repair. Sa pipila ka mga low-lying areas nga nabisita sa GMA Regional TV, pananglit sa sitio Talong sa barangay Paknaan, may parte sa riprap nga wala pa makumpleto. Nga matud sa mga residente, dito miagi ang tubig baha nga misanap sa ilang kabalayan. Because of the volume of water during Bagyong Tino. It was unexpected, but some things happen. Unpreventable, unforeseeable. We call that fortuitous event. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Apektado ang 105 ka mga trabahante nga gikuhang subcontractor sa usa ka garments factory sa MEPS 1 sa gipatumang Alternative Working Scheme. Siluan Merundina sa report. Sa letter request nga gipada sa nasoy kompanya ngadto sa Public Employment Service Office kon Peso Lapu-Lapu City, nihangyo ang maong kompanya nga unta matabangan sila nga ma-endorse ang ilang mga trabahante ngadto sa City Social Welfare and Development Office aron mahatagan og assistance ang ilang mga trabahanteng apektado sa flexible work arrangement. Gipasabot sa kompanya nga nihinay ang ilang sub-process hinungdan nga napugo sila sa pagpatuman sa Alternative Work Scheme. Inay unom kaadlaw sa usa ka semana ang ilang trabaho, nahimo na lang kining 4 ngadto sa 5 kaadlaw. May mga semana usab nga 3 kaadlaw na lang ang ilang trabaho. Nihinay magod ang maong sub-process. So sa paghinay, siyempre sila po nga tigdawat sa mga orders, nahinay po ang ilahang production. So there's no other choice but to reduce the working days in a week. Matod ni Lapu-Lapu City Peso Manager Kim Francisco, may pagtugot gikan sa dole ang pagpatuman sa Alternative Work Scheme sugod sa Enero 20 hangtod sa Marso 31 ug posible pa kining ma-extend o malugwayan depende sa gidaghanon sa ilang trabahonon. Apektado ni ini ang 105 ka mga trabahante. They're not yet retrenched or displaced, so they're still employees company. So ang atoa lang tagaan na nato sila ayuda sa pagkakaroon just to help mais lang ilang burden. Atul sa pandemya, ang mga locators sa export processing zone sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kansang produkto mga garments ang usa sa labing apektado. Gani, may duha gayud ka mga dagkong garments ug apparel company ang hingpit nga nanira. Apan sukad sa hinapos nga bahin sa tuig 2024 hangtod sa tuig 2025, ubay-ubay na nga mga garments factory ang subling ng hire. Gani, nagpadayon ang training sa pagpang-hire ug mga mananahi. Naalay isa sa MEPS 1 na murag they're contemplating of reducing their manpower. For reasons yapon nga gamay rang orders ni abot nila,
from abroad. So hopefully makaget over sila ni ana nga mga challenges. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ning bispera sa Chinese New Year nangandam na ang Fo Guangshan Chuon Temple nga naa sa may Virama Avenue nga mao'y sagad dagsaan sa mga Chinese ug Chinoy tungod sa mga kalihukang giandam. Atong siren sa live report ni Fem Rido Mabok. Fem? Sa ning weekend pa lang nangandam na ang Chuon Temple alang sa libuan ka mga Chinoy nga magsaulog didto o mutagbo sa Chinese New Year. Napuno na sa dayan-dayan o ang gitawag nga Chinese New Year pennants. O kay Year of the Horseman karong tuiga, anaosay kahoy nga giporma og kabayo sa taliwala sa festive nga mga dekorasyon. Nagkadayang mga kalihukan ang mahimo sa Chuon Temple alang sa Chinese New Year countdown karong gabi. Sugod sa alas 7 pa lang karong gabi, sama na lang sa bell ringing. Mamahimo kausab nga makasulob sa mga Chinese costumes. Makasaksi og dragon ug lion dance, anaosab nagkadayang performances ug games. Year of the Horse. So have the real horse for the horse riding. Okay, Yeah. will be available also. Yeah, tonight. That's for free. Because the horse coming here, they need travel, right? So we need to pay back for what the horse owner. So you need to give the payment. Makahimo kag litok sa imong mga wishes o pangandoy nga gusto mahitabo ning tuig 2026 sa Wishing Tree. Ug ang paghalad og insenso alang sa pasalamat ug mga panalangin. O ganao sa mga Chinese delicacies, ilabi na mga vegan food. Gipasabot ni Venerable Zero nga wa magkinahanglan og mga lucky charm alang sa tinguha nga kalampusan. Ug nga ning Year of the Horse, ang Chuan Lian o Spring Couplets, ang vital Chinese New Year tradition nga na ang pairs of calligraphic phrases sa red paper nga ipahimutang sa mga pultahan nga karon tuiga gikinahanglan ng harmony and coexistence, galloping towards success. This is from our founder, Venerable Master Xing Yun. So in Chinese, it's called 和谐共生，马到成功. If you make yourself and your society or family, everyone is cooperate, harmonize, no fighting, no argue, no conflict. Everything what you want to do will come true. Sa fireworks display karong alas 12 sa tungang gabi tapuson ang maong mga kalihukan diha sa Chuon Temple o gilantawan nga moabot sa dulan sa 5,000 ka mga tawo ang magtapok sa Chuon Temple karong gabi alang na sa mga kalihukan sa pagsugat sa Chinese New Year. Xinyan Kyla says, Dagang salamat, Gong Si Fa Chai, Fem Rido Mabok. Namatay ang usa ka sundalo sa engkwentro tali sa kasunduluhan sa Philippine Army ug sa gidudahang mga sakop sa New People's Army sa bukirang lugar sa Tanay City ug Bayawan City sa Negros Oriental. Kagahapon sa buntag, samtang laing sundalo ang samaran ug gihatod dayon sa tambalanan ang nakalas ug ang samdan. Gisusi pa sa kasunduluhan kung may namatay ba sa habig sa New People's Army. Wala pa mapahigayon ng clearing operation tungod sa mga pagbuto-buto sa armas sa matag karon ug gunya. Matud sa 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Humawan, nga may pahigayon og combat operation ang kasundaluhan dihang kalit silang gipauwanan sa mga bala sa armadong pundok. Upat kahigayon nahitabo ang engkwentro nga milungtad og pipila ka mga oras. Gipasabot ni Humawan, may pahigayon og pakisusi ang kasundaluhan human madawat ang reklamo sa mga mulupyo sa dapit sa presensya sa giingong rebelde. Wala hinuoy na angol nga mga sibilyan tungod kay layo ang dapit sa residential area. Gawa sa pag-awhag sa kabataan nga musakop sa ilang pundok, gitumbok sa general ang armadong grupo nga nangayo og revolutionary taxes sa mga mulupyo nga maoy ilang gireklamo. Ng umaga, Opo. while conducting combat patrol and acting on the information given by yung local resident doon sa area ng Barangay Santo Niño, pinaputukan yung tropa. So that started yung encounter.
Nahiagom og paso sa nagkadaiyang bahin sa lawas ang usa ka 58 anyos nga lalaki. Human gikatahong miulbo ang butane sulod sa iyang panimay sa Sitio San Isidro, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang kadlaw. Si Luan Mayrondina sa report. Padayon karong nagpaalim sa pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu City kining 58 anyos nga lalaking nahiagom og first degree burn. Matod siyang bayaw nga si Alex Ibanez, nakamata na lang sila sa nadungog nilang kusog nga buto pasado alas 12 kaganihang kadlawon. Pagbuto, muto nanawag ko mga tawag na ko kong anak. Pagtawag na ko sa kong anak, nananamis bintana aso naman. Nga mo to pag naog na mo nisiga na. Mo tama na pong kitabangan. Tubig. Gamit ang tubig sa ilang poso, nagtinabangay ang banang Ibanez sa pagpaong sa kayo. Nitabang usabang ilang igagaw gamit ang fire extinguisher, hinungdan nga wa gayud hingpit nga nalamoy sa kayo ang panimay sa biktima. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes nga nagluto ang biktima, sulod siyang panimay gamit ang butane. Apan daw wa makabantay ang biktima nga adunay hungaw ang butane canister. Base sa katong naitagiya sa balay na pahubog ko, no? Nakainom, dili lang ako nakainom. Ngayon, pag luto, siguro siya ka pamatikog nga naihunaw sa bitin, no? Ito nga aning buto, pagbuto, dili siyang lawas. Dayag sa itsura sa mga gamit sa panimay sa biktima ang impact sa pagbuto sa butane. Wala hinoy laing naangol sa hitabo kay nag-inusara lang sa iyang panimay ang biktima kinsa gikatahong usa ka habal-habal driver. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Issue sa gihingong irregularities sa fire safety inspection ug sa giingong kalambigitan sa pipila ka mga opisyal sa BFP sa pagpamaligya og mga fire extinguishers higpit nga gipaimbestigahan. Matud sa Deputy Chief for Operations sa Bureau of Fire Protection, gipasabot ni Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu nga nag-issue na og direktiba ang uluhang buhatan sa BFP ngadto sa tanang regional directors hangtod na sa tanang mga fire stations. Aron higpit nga ipatuman ang client-based functions ilabi na sa pag-conduct og fire safety inspection sa mga establishmento. Lakip sa higpit nga gipaimbestigahan ang giingong involvement sa pipila ka mga opisyal sa BFP sa pagpamaligya og mga fire extinguishers. Wala hinuon muhatag pa og tataong tubag si Quan Chu kung may mga opisyal o bakaha personnel sa BFP nga nadistino dinhi sa Region 7 o dinhi sa Sugbo nga nalakip sa mga ipaimbestiga. Una nang gipahibaw sa uluhang buhatan sa BFP nga anaa sa 40 ka mga opisyal o personnel sa BFP lukop nasod ang giimbestigahan subay sa maong issue. This is already been acted, addressed, and hopefully it will continue. Nagsusumika po na maayos and ma-cleanse yung BFP. Sikop ang usa ka barangay konsihal sa Barangay 10 lungsod sa Dolores, Eastern Samar. Matud ni Police Major Yumorfo Batlangaw, officer in charge sa Dolores Municipal Police Station, nga giila ang suspect nga si alias Tarzan, 46 anyos, residente sa maong lugar ug gihulagway nga usa ka high-value target. Nasayran nga nasikop ang suspect niadtong 2016 sa Oplan Tukhang ug human sa tulo ka tuig nakagawas kini sa prisuhan. Nakuha gikan kaniya ang siyam ka mga pakete sa gidudahang shabu, 5 ka aluminum foil nga adunay residue sa shabu ug pipila ka mga drug paraphernalia. Nakumpiskar usab ang usa ka caliber 45 nga armas, 2 ka magazine, 3 ka round sa live bullet ug 2 ka basyo sa bala. Process, after po namin i-serve ng warrant, kailangan namin dalhin yung tao, subject ng warrant, tapos yung mga evidence, i-present po namin sa court. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gibuhian na gikan sa prisuhan ug gawas nun na ang 5 ka mga lalaki nga unang gikatahong maoy security escort sa driver nga nakaligis patay sa negosyante nga si Kingston Cheng. Hinumduman atong Biyernes gidala sila sa Mandawi Hall of Justice aron pasakaan og kaso. Kalapasan sa Republic Act 11917 kun Private Security Services Act ang gisangat kanila human matud pa nagpailang bodyguard sa lalaking nakaligis patay. Apan gihimaka kini sa ilang abogado
kay giingong may bisita ra sila sa ospital sa driver nga ilang acquaintance o kaila. Sa resolusyon sa piskalya, gipasabot wala sila'y jurisdiksyon sa reklamo sanglit base sa balaod anaa kini sa PNP chief nga mausay mopahamtang og multa kung gikinahanglan. Gikumpirmar sa Mandawi Police na buhian na gikan sa Station 2 ang 5 ka mga lalaki. Padayong gihingusgan sa Mandawi City Traffic Enforcement Agency ang pagpanakop sa e-bike. Gipasabot sa taga-team, gidili ang e-bike sa mga highways. Gani sa ilang opisina, dihang gibisita sa GMA Regional TV, may dugang mga e-bikes ang na-impound nila. Gipasabot ni Hail Rituya, Team Department Head, nga sagad sa mga naggamit sa e-bike, walay rehistro o wala gani lisensya ang uban. Mao nga sa meeting sa Traffic Board, usa sa gihisgutan ang paghingusog sa kampanya batok sa e-bike. Nabantayan kuno nga daghan gayud ang murisgo ug mogamit gihapon niini sa mga highways ug sa mga city road. Samdan ang usa ka 27 anyos, human po sila ni atong Valentine's Day sa gabii sa Barangay Tejero, Cebu City. Gila ang biktima nga sa alias nga si Mandu. Kinsa giingong gatindog lang gawa sa ilang panimay dihang gipusil sa wa mailhing mamumuno. Naigo kini sa iyang tuong tuhod. Dali siyang nadala sa tambalanan ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. Ang mamumuno og motibo sa pagpamusil padayon pa nga gisuta sa kapulisan. Gikagubtan kining usa ka sawa o bitin nga misulod sa usa ka panimay sa may Andres Abiliana Street sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Makita ng sawa nga anaa sa kisame sa panimay sa pamilyang Bebeta. Pasado alas 8 kagahapon sa buntag. Maayo na lang nga gitabangan sila sa ilang mga silingan aron makuha ug ma-rescue ang sawa nga dunay gitas-on nga kapin sa duha ka dupa. Karong adlaw gi-turn over ug na-rescue na ang sawa sa Department of Environment and Natural Resources alang sa insaktong paghipos niini. Formal na gikasal ang 48 ka mga manag-live-in partners sa usa ka mass civil wedding sa Old Plaza sa lungsod sa Canavid, Eastern Samar ni atong February 14 o Valentine's Day. Gipanguluhan ang maong seremonya ni Mayor Alicia Ligin Teves o gitambungan sa mga guests, opisyales sa lungsod ug ban pa. Nakadawat ang mga newlyweds og tag 25 kilos nga bugas, 2,000 pesos cash gift ug free night stay sa usa ka hotel sa lungsod. Sa mga mahiligon sa durian, pomelo, mangosteen ug ban pa, chance na ninyo ni mga kapuso kay may gibaligya karon sa Mandawi City Hall grounds. Sukad kagahapon, gibuksan ang espesyal nga kadiwa ng Pangulo. Tungod kay nagtambayayong ang syudad sa Department of Agriculture dinhi sa Atua ug sa DA sa Davao Region aron makabaligya dinhi sa Sugbo sa mga produkto gikan gayud sa Mindanao. Daghan ang nalipay sa mga pinangitang prutas nga gibaligya dinhi ilabi na sa kinaham nga durian. Ang kadiwa diha sa Mandawi, mamaligya pa hangtod ug mga adlaw sa Mandawi Heritage Plaza. Kay sa Miyerkules, mobiyahe na usab ang kadiwa paingon sa Bohol aron didto na usab mag-display. Dito sa akong brother-in-law. Usually, mag-order mo siya na sa Davao yun. Okay. Oo. Paborito yun. Ang objective yun ani sa Davao, sa Kadiwa on Wheels is to expand their services sa Visayas region. In time pod nga, naa sila daghang surplus karon nga produkto sa Davao. Munang ilahang gi-share diri sa ato. Nalimbuad ang usa ka 10-wheeler mixer truck sa kilid sa kalsada sa barangay Kansangaya, Canavid, Eastern Samar, human milikay sa gikasugat ni ini nga tricycle. Matud sa mga nakasaksi, adunay sakay nga mga pasahero ang maong tricycle. Dihang nabantayan sa truck nga kasugat ni ini ang tricycle, kalit kining milikay hangtod nga nalimbuad ug naadto sa daplin sa kalsada. Luwas sinuon ang driver sa truck, samtang ang tricycle padayon lang nga mipadagan. Tunan pa sa Mandawi City Traffic Enforcement Agency kun team ang pag-reconfigure o pag-adjust sa mga traffic lights.
Aminado ang team, gikinahanglan kini aron mahimo ang adjustment kung unsa man ang paginahanglan. Magdepende sa intersection ug volume sa mga sakyanan sa unsa mang orasa. Apan magpahimo una hinuon og traffic study niini ang team una pa kini maimplementar ang reconfiguration. Matod sa ilang labaw, tan-awon ang volume sa mga sakyanan sukad pa napatuman ang katapusang pag-adjust sa mga traffic lights sa dakbayan. Dili absolute, posible ma-add ang kuan ang ato ang present time kanang timer karon, posible kun ma-deducted no, ma-shorten kay it will all depend no sa volume sa vehicle nga mo pass through the intersection nya makuha na nato kanang tungod sa anang sa traffic study sa volume count. Samtang makita ninyo kining moong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga riyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug Happy Chinese New Year!